नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज आम जाना पंचम और अष्टम श्रेणी निमंते मूल्यांकन रेजिस्टर किपरि करिबा। डेरी नक लेट्स स्टार्ट। प्रथमे बजार ये एक रूलिंग खाता आनिबे। आनी से रूलिंग खाता प्रथम आपन रेजिस्टर ना लिखिदेवे। मूल्यांकन रेजिस्टर बा इवैल्यूएशन रेजिस्टर क्लास लिखिदेवे आउ विद्यालय ना क्लस्टर इत्यादि लिखिदेवे। तापरे सरकार निर्देश अनुजाई पंचम और अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा हे। तेणु बोर्ड परीक्षा पर से मूल्यांकन किपरि हे कौ सब्जेक्टर केते % गुरुत्व पर आम मूल्यांकन करवा ताहारी आधार में आमको गार टाणा पड़ो। मुझे एक फर्माट प्रस्तुत करी से फर्माट्र आम पाना गुड़ी टी लक्ष्य करूँ। मूल्यांकन रेजिस्टर 2025-26 पंचम और अष्टम श्रेणी निमंते यहाँ जेहेतु पंचम श्रेणी अच्छी पंचम श्रेणी पर टिक मार्क मारी। ये पाना अच्छी सीरियल नंबर 1 नेम स्टूडेंट नेम ये रही। पार्ट एग्जामिनेशन नेम परीक्षा गुड़िकर नाम रही। ये सब्जेक्ट गुड़िक सब डाण को गोटे गोटे करी अच्छी। पंचम श्रेणी जी सब्जेक्ट मुझे स्थान देती शेष में टोटाल आउ परसेंटेज देती। मु प्रथम कौन कली पुराणा खातार आमर लेखाई पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी पिला मार्क को मुझे उठाई से यही आधार में कौन केपरी पार्ट कौन रही नुआ जिनस अच्छी पार्ट अच्छी से पार्टा को आम बुझा। ये 4टी पार्ट दि जाए। पार्ट 1 रे रही फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 आउ सुमोटिव असेसमेंट 1। सरकार नुआ नियम अनुसार पंचम अष्टम श्रेणी में यही 3टा परीक्षार मार्क को आम तार 30% गुरुत्व अनुसार हिसाब करवा। पार्ट 2 रे रही प्रकल्प कार्य ये प्रथम थर पर आस प्रकल्प कार्य 20 मार्क हम तार 20% भी वेटेज बाहर। पार्ट 3 रे रही लिखित कार्य 10 मार्क अच्छी से 10 मार्क भी तार वेटेज बाहर। तापर सुमोटिव असेसमेंट 2 50 मार्क अच्छी तार 40% गुरुत्व पर तार आमर वेटेज बाहर कर। 4टी पार्टर आमर वेटेज को टोटाल करी तार मोट नंबर को बाहर कर प्रत्येक विषय 1 2 3 4 4टा को मिसले तार वेटेज गुड़ाक बा गुरुत्व गुड़ाक आम हिसाब करवा। गोटे विषय मुझे बुझेदेले आप भल भाव बुझीपारे। ये भिडियोटी आपण मान बहुत इनफर्मेटिव हो पाए। आम भिडियो को जो मैंने नुआ कर देखुं से आम चैनल को लाइक शेयर करने सहित सब्सक्राइब कर दिंतु। फल परवर्ती वीडियो गुड़िक आप सर्वप्रथम पाइपर। ठीक ध्यान दिंतु। आमर पार्ट 1 रे फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छी आमर देविका हो पिलाटी तार रोल नंबर 1 लिखिदे सीरियल नंबर अच्छी तार फॉर्मेटिव 1 रे 16 2 रे 18 आउ सुमोटिव 1 रे 48 टोटाल तार वेटेज बाहरी 25 किपरि बाहरला यहाँ हूँ देखा आम खाता को जीवा। खातार ये गार टाणी खाता को गले आप भल भाव बुझीजे। खाता टी नजर पकातु। ये देविका हो ये जो फॉर्मेटिव 1 रे 16 ये 2 रे 18 आउ सुमोटिव असेसमेंट 48 तार पूर्ण संख्या 25 25 आउ 50 100 तार यही 25 केमती तार 30% गुरुत्व बाहर तौक को देखो। पार्ट 1 रे थिबा भाषार एग्जाम्पल अनुसार 16 18 48 ये 3टा को मिसई दिखाई विभक्त तांकर 3टार फुल मार्क अच्छी 100 होगला टोटाल है 82 विभक्त 100 गुणन 30% इम्पोर्टाट को आम गुणन कलु तार वेटेज बाहर 24.60 सेटा को आम राउंड फिगर निगला 25 टी नजर पकातु। ये पार्ट 2 रे रही कौन प्रकल्प कार्य जेहेतु आम 20% मार्कर 20 मार्कर परीक्षा होती से पिलाटी 20 रु केते रखी 15 तार ताले वेटेज कते हला 15 विभक्त 20 गुणन 20 तार भैल्यूएसन बाहरला केते 15 ये दे दिया। पार्ट 2 रे थिबा प्रकल्प कार्य दिखाई प्रकल्प कार्य 15 रखी तार वेटेज बाहरी गले 15 विभक्त 20 गुणन 20 15 बाहरला। तापर ये लिखित कार्य रखी केते 7 जदि रखी तार 10% इम्पोर्टाट फुल मार्क भी 10 तार वेटेज भी 10 तेणु 7 विभक्त 10 गुणन 10 कला बेलू तार वेटेज बाहरला 7 से अनुसार यदि पार्ट 3 थिबा लिखित कार्य 7 विभक्त 10 गुणन 10 तार वेटेज बाहरला 7। तापर पार्ट नंबर 4 अनुसार तार रही सुमोटिव असेसमेंट 2 रे पिलाटी रखी 50 रु रखी 30 तार 40% गुरुत्व आधार में 30 विभक्त 50 गुणन 40 तार वेटेज बाहरला 24। बर्तमान 3टा पार्ट पाईगले गोटे है 25 आ गोटे है ये 15 आ गोटे है 7
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 24। এই ଚାରିଟାକୁ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତାର ମୋଟ ୱେଟେଜ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 71। এইଭଳି ଭାଷାରେ ବାହାରିଲା। ସେଇଭଳି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣିତ ଆଉ ଇଂରାଜୀ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟର ସେମ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ହିସାବ କରିଛି, ତାର ୱେଟେଜ୍ ବି ବାହାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ ଟିକେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କମ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବା। ପରିବେଶରେ ରହିଛି ଆମର ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପିଲାଟି ରଖିଛି 15ରୁ 11, ଇଏ 15ରୁ 12, ଇଏ ସୁମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ରଖିଛି 25ରୁ 19। ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ୱେଟେଜ୍ 23 ବାହାରିଲା। କିପରି ବାହାରିଲା? କାହିଁକି ନା ପରିବେଶରେ 11, 12 ଆଉ 19, ତାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଲା 55। କାହିଁକିନା ଇଏ 25, ଇଏ 25, ଇଏ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଇଏ 15, ଇଏ 15 ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 25। 15 15 30 ଆଉ 25 ହେଇଗଲା 55 ମାର୍କ। 55 ମାର୍କ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଉପରେ ହିସାବ ହେଲା 30% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ତାର 42 ବିଭକ୍ତ 50 ଗୁଣନ 30 ହେଲା 22.9 ବା ସେଟା 23 ନମ୍ବର ନିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ସେ 20 ମାର୍କର ହେବ। 20ରୁ 10 ରଖିଛି ମାନେ ସେ 10 ହେବ। ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 10 ଅଛି, 10ରୁ 6 ରଖିଛି ମାନେ ତାର ୱେଟେଜ୍ ହେବ 6। ଏଠି ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆମର ସୁମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ତାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 25। 25 17 ରଖିଛି, 17 ବିଭକ୍ତ 25 ଗୁଣନ 40% ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ୱେଟେଜ୍ ବାହାରିବ 27। ତେଣୁକରି ଏଠି 23, 10, 6 ଆଉ 27 ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ପରିବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ମୋଟ ନମ୍ବର ୱେଟେଜ୍ ହେଉଛି 66। এইଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରିବେ। ଆମର ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ୱେଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ନମ୍ବର ହିସାବ କିପରି କରାଯିବ? ୱେଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବିଭକ୍ତ ମୋଟ ନମ୍ବର ଗୁଣନ ଶତକଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୋଟ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2, ସୁମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତ ବାର୍ଷିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ। ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଏତିକି ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାର ମୋଟ ନମ୍ବର ବାହାରିବ। ଇଏ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଆଉ ପାର୍ଟ 4 ତାର ମୋଟ ନମ୍ବର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ ନମ୍ବର 30ରୁ କମ୍ ରହିବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ବିଷୟୱାରୀ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ 50ରୁ 30% ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର ବା 50ରୁ 15ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପିଲା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ନୂଆ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରେଜିଷ୍ଟର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ କିପରି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।